Hello guys, ayun na guys, so nakapalit na asin. Ano mo guys? Dali na! Jim ka na Jim. Jim mo, lugay ka tanong tika na. Mga dag ko lang yung pili. Ako dili, taga ko dili. Daw pagkakata ni James. Hello guys, pagkaon na guys. Daw, asin. Marasa guys, bisa kinawat nga ano, mangga. Kasi pagoda. Puro adun. Bigyan mga lagi. Like snack. Dun, kada na. Uy, sinaka pa ka mo may nanguwana. Wax out pala sa mga kawatan na taga-ubo. Nig! Wash out nga mas mga taga-ubo guys. Nig, siya. Hitagol, Abudo. Nig! And Albert Einstein. Nga ni Jumbo Smith guys. Wash out kaya guys. Nga ni Christian Giurag. Bait. Okay. Okay, takbo na eh. Lagi. Ay, itong dako. Masagot. Guys! Dako pa nga na Guys! sa mangga. Video. Guys! Shoutout nga pala taga Minunga guys. Aming taga-kawanan ko an. Santol. Minunga ko no. Taga minunga ko pero santol. Yung parang kinalarongan. Ay, sige, tataw. Guys! Shoutout nga pala kay Bao. Yung kuya niya guys hindi nakapag-aral kasi may sakit. Natanugan. Kisaging eh. Rasa, sakit. Si Kinit guys. Kinit man na makwak. Lumipad na tunugan. Sakit. Tiranan. Abang nag-aantay nga pala kami dito guys. Ayaw uwi kayo mamaya kasi dito si Abudo. Lumipad, natanugan. Let's go.